नमस्कार बंधुगण बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। एही कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा 2024 मसीहार अंतिम मास अर्थात डिसेम्बर मासटी बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानक पई किपरि रहिबो। बिछा राशि मासिक राशिफल उपरे आमे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानक पई किपरि रहिबो एही डिसेम्बर मासटी से विषय रे आमे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही डिसेम्बर 2024 रे से विषय रे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार आमे वीडियो शेष रे जानिबा। तेबे बंधु माने वीडियोटी को आपण स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं आपणकर जदि बिछा राशि होइथाय तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे एवं आपण जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करथांती, विश्वास करथांती तेबे कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिदेवे। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम टिकु जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा एही डिसेम्बर मास आरंभ रे बिछा राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु अष्टम राशि हेउची बिछा राशि एवं बिछा राशि राश्याधिपति हेउचंती मंगल देव एवं आपणकर कुंडलीर नवम भावरे विराजमान अछंती मंगल देव। आपणकर प्रथम घरे विराजमान अछंती बुध एवं सूर्य, तृतीय घरे विराजमान अछंती शुक्र, चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती शनि देव, पंचम भावरे विराजमान अछंती राहु, सप्तम भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति, एकादश भावरे विराजमान अछंती केतु। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही डिसेम्बर 2024 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति मंगल आपणकर नवम स्थान अर्थात आपणकर भाग्य स्थान रे विराजमान अछंती। एहा व्यतीत मंगलंकर कोनोसी राशि परिवर्तन एही मासरे हेबार नाही। एही नवम स्थान रे ही संपूर्ण मासटी मंगल देव रहिबे। एठारे मंगल आपणकर नीचस्थ अवस्थारे अछंती। आपणकर केंद्र रे बृहस्पति विराजमान अछंती। सूर्य मध्य आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती। शनि मध्य आपणकर केंद्र रे अछंती। तो संपूर्ण मासटी आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। मात्र जेहेतु मंगल आपणकर नीचस्थ रहुचंती आपण कोनोसी जिनिसर प्रेशर नियंतु नाही। कोनोसी कथा को नै आपण अधिक चिंता करंतु नाही। आपण निजको स्टेबल रखंतु एवं शांत रखंतु। बंधु माने एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या किछि रहु नाही। केवल आपण एही सब कथा प्रति टिके ध्यान रखंतु। आपण कोनोसी भी प्रेशर नियंतु नाही किंबा निजको टेंशन रखंतु नाही। आपण निजको जेते पारिबे शांत रखंतु एवं स्टेबल रखंतु। कारण मंगल देव नीचस्थ थिबा द्वारा आपणको हठात करी क्रोध आसीबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही डिसेम्बर मास 2024 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही डिसेम्बर मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति जे कि आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती। सप्तम भावरे विराजमान अछंती। मात्र सप्तम भावरे गुरु आपणकर निजर शत्रु राशि रे विराजमान अछंती एवं आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती राहु। तेबे अनेक दिन धनी राहु आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती एवं आगकु मध्य राहु आपणकर कुंडली रे पंचम भावरे रहिबे। तेबे पंचम भावटी जेहेतु शिक्षार भाव पंचम भावरे राहु विराजमान अछंती तो राहु सब बेले आपन को पाठ पढ़ारू डिस्ट्रैक्ट कराइबे।
ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଇବେ। କାରଣ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାପୀ ଗ୍ରହ, ଏକ ଛାୟା ଗ୍ରହ। ସିଏ ଏଠାରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଦୌ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ସେହି ଏକ୍ଜାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଠାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ର ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବା ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ତ ଭଲ ରହିବ, ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଡାଉଟ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶଙ୍କା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶଙ୍କା ଆସିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଯେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଥିବ, ହଠାତ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାକି ରାହୁ ଦେବଙ୍କର କାମ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ କରିଦେବେ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ଅଯଥାରେ ଡାଉଟ୍ସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅଯଥାରେ ଆପଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁ ତ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି, ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆଭରେଜ ରହିବ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଟିକେ ବିଜି ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ସେତେଟା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୃତୀୟ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। ତୃତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ୍ସର ଭାବ, ପରିଶ୍ରମର ଭାବ, ପରାକ୍ରମର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ମନ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଲାଗିପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ହଠାତ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏହିସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ମତଭେଦ, ମନାନ୍ତର କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ ହୁଏ। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ସ୍ଥାନଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ସ୍ଥାନଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କମଜୋର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ରହିଛି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜମିଜମା ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି, ତ ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ଦେବ।
तो आपण जदि कोनोसी प्रकार इन्वेस्टमेंट करिया पई चाहुचंती ताहा मध्ये आपणक पई लाभदायक रहिबो। कारण एही मासरे आपणकर भाग्य बहुत भल रहुछि। भाग्य सहित जड़ित आपणकर प्रत्येक कार्य आपण निर्द्वंद्व करि पारि। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर कैरियर किपरि रहिबो एही डिसेंबर 2024 रे। तो बंधु माने कुंडलीर दशम भावटी होइथाय आपणकर कैरियर रो भाव, आपणकर कार्य क्षेत्र रो भाव। आपणकर दशम भावर अधिपति होउचंती सूर्य, जे कि आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती एवं सूर्य आपणकर प्रथम भावरे बुधंग सहित विराजमान अछंती। तो एही मासरे आपणक पई जहा भी काम आसीबो से सब काम गुडी को आपण सुचारू रूपे संपादन करि परिबे। आपणकर कमी केही भी बाहर करि परिबे नाही, जेहेतु सूर्य आपणकर प्रथम भावरे विराजमान करछंती। मात्र आपण निज हिसाब रे कार्य करिवा को पसंद करिवे। जदि आपणको केही किछि परामर्श दियंती तो आपण इरिटेट हेबे एवं बहुत जल्दी आपणको क्रोध आसीबो। जेहेतु सूर्य आपणकर प्रथम स्थान रे अछंती तो आपण राजा भली व्यवहार करिवे एवं निजको सर्वश्रेष्ठ राजा बोली मने करिवे। मात्र मोटामोटी भाव में देखा गले एही मासरे आपणकर कैरियर 90% भल रहिबो। जदि आपणक पाखरे कोनोसी चाकरी फाकरी नाही एवं चाकरी पई आपण प्रिपरेशन हेउथिले तेबे एही संपूर्ण मासटी आपणक पई बहुत भल रहुछि। आपण चेष्टा जारी रखंतु। एही संपूर्ण मासटी रे संभावना रहुछि जे आपणको निश्चित भाव में चाकरी प्राप्त हेबार। कारण 15 तारिख पर्यंत सूर्य आपणकर प्रथम भावरे रहुछंती। तापरे से आपणकर द्वितीय स्थान को चलन करिवे एवं द्वितीय भावटी सूर्यंकर मित्र राशि अटे एवं शुभ स्थान अटे। तो आपण जदि चेष्टारत रहंती चाकरी पई तेबे निश्चित भाव में आपणको चाकरी प्राप्त होई पारे। तेबे आपण केवल ध्यान रखिबे जे अन्य मानकु छोट दृष्टि रे न देखंती एवं निजको स्टेबल करी रखिया पई चेष्टा करंतु। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपर रहिबो ए डिसेंबर 2024 रे। तो बंधु माने व्यापार वाणिज्य एही मासरे आपणकर बहुत भल रहिबो। व्यापार वाणिज्य को नै आपणको टिके दूर स्थान को यात्रा करबा को पड़ी पारे। व्यापार वाणिज्य को नै आपणकर माइंड रे नुआ नुआ आइडिया सब सृष्टि हेबो। व्यापार रे आपणको टिके अधिक परिश्रम करबा को पड़ी पारे। आपणको काम टिके अधिक करबा को पड़िबो। मात्र काम अनुसार लाभ मध्य आपणको प्रचुर मात्रा रे प्राप्ति हेबो। कारण व्यापार वाणिज्यर कारक ग्रह बुधदेव स्थिति मध्य बहुत भल रहुछि। बुधदेव आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती। तो व्यापार वाणिज्य को नै आपणकर बहुत मात्रा रे उन्नति हेबो एवं अग्रगति मध्य हेबो। आपण निजर व्यापार वाणिज्य को बहुत आग को बढ़ाई पारिबे। मात्र आपणको टिके परिश्रम अधिक करबा को पड़ी पारे। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा किछि विशेष प्रतिकार विषय रे। जे प्रतिकार गुड़िक करबा द्वारा एही मासरे आसुथुबा अशुभत्व गुड़िक खंडन होई परिबो एवं आपणको शुभ फल प्राप्ति होई परिबो। आपण प्रत्येक दिन पक्षी मानकु किछि दाना खाइबा को दियंतु, जहा कि आपणक पई बहुत जरूरी अटे। कारण राहु आपणकर पंचम भाव में विराजमान अछंती। तो राहुंकर प्रतिकार स्वरूप आपण प्रत्येक दिन पक्षी मानकु खाद्य एवं पानीय दान करंतु। एवं शुक्र जेहेतु आपणकर एही मासरे दुर्बल रहुचंती तो प्रत्येक दिन आपण शुक्रंकर बीज मंत्र जप निश्चिंत करंतु, जहा आपणकर वैवाहिक जीवन एवं संपर्क पई बहुत जरूरी अटे। यह सहित आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ अवश्य करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। आपणकर एहा द्वारा समस्त अशुभत्व दूर होई शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने